नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मैं हूं जनरल हमीद गुल साहब के साथ, और वक्फे से पहले बात यहां तक पहुंची कि जनरल साहब बार बार ये इसरार करते हैं, अरसे से ये कह रहे हैं कि अमरीकियों को अफगानिस्तान में शिकस्त हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम कहीं ओवर एस्टिमेट ना कर रहे हो, कहीं ओवर ऑप्टिमिस्टिक इसको ना देख रहे हो। यहां से जनरल साहब, मैं देखें, मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक इंडियन डिप्लोमेट भाद्रा कुमार जो है, एक्स डिप्लोमेट, उनका लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने कोट किया कि कैसे नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं आंद्रे फोर्स रासम्यूसन, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा अफगानिस्तान में काबुल की जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है 20 तारीख को, उससे एक आध दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि नेटो जो है वो जंग को, नेटो इज फाइनली टेकिंग द फाइट टू द तालिबान एम्ड एट द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द तालिबान एज ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। एक तो ये उसका एलिमेंट है। दूसरा, रासम्यूसन ये कहते हैं कि नेटो अफगानिस्तान से विड्रॉल का ये मतलब नहीं है कि हम अफगानिस्तान को छोड़ देंगे, हमारी यहां पे प्रेजेंस रहेगी, हम अफगानिस्तान के लोगों को, शहरों को डिफेंड करते रहेंगे। तीसरी देखें इसके साथ क्या चीज है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जैसे ही कॉन्फ्रेंस हुई है मज़ार शरीफ में, एक यूएस स्पेशल फोर्सेस के लिए एक मिलिट्री बेस जो है, जिस पे $100 मिलियन से ज्यादा का खर्चा किया जा रहा है, उसका आगाज कर दिया गया है, जो 2012 के आखिर में या 2013 में वो काम शुरू कर देगा। ये जाने वाली सूरत हाल तो नहीं लगती, ये डिफीट की भी नहीं लग रही। मेरे सामने पूरी सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल मौजूद है। उन्होंने 6 बेसिस वहां बनाए थे। शिंदान बनाया था, दे दादी मज़ार शरीफ के पास बनाया था, उन्होंने बागराम बेस जो उनका बनाया हुआ था, फिर ख्वाजा रवाश उन्होंने काबुल के पास बनाया था, उन्होंने कंधार में बेस बनाया हुआ था। तो मैं उस वक्त ये कहा करता था कि दे वांट अफगानिस्तान टू बी ए जायंट जो एयरक्राफ्ट कैरियर, जायंट विद 6 एयरफील्ड्स ऑन बोर्ड, जिससे वो सेंट्रल एशिया को भी, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी, साउथ एशिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग बड़ी सेंट्रल लोकेशन है। इसको टॉयनबी ने डिस्क्राइब किया है एज ईस्टर्न राउंड अबाउट ऑफ हिस्ट्री। तो अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली ईस्टर्न राउंड अबाउट, ईस्टर्न राउंड अबाउट ऑफ हिस्ट्री वेयर द फोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कम एंड देन बैक अवे। राउंड अबाउट से आप करते हैं ना कि आते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। यहां से हर कोई लौट गया और ये भी लौट जाएंगे, सिवाय जो मुस्लिम आए वहां पे, उन्होंने कल्चरली और अपने एक नजरियाती तौर के ऊपर इसके अंदर अपने कदम जमाए, वरना यहां पे ईस्टर्न राउंड अबाउट से कोई गया नहीं और ये भी शिकस्त खा के जाए। इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि प्री इस्लामिक टाइम से, प्री मुस्लिम टाइम से एरियन, सिथियन, हंस, अफगानिस्तान की यही हिस्ट्री, बिल्कुल यही हिस्ट्री है अफगानिस्तान की। ईस्टर्न राउंड अबाउट इसको टॉयनबी ने कहा, मैंने नहीं कहा। और उसने कहा कि लेकिन जैसा अगर आप देखें मोरल में कि अमेरिकन अभी तक लो लेवल के तालिबान फाइटर्स के साथ, मेरी गुजारिश है कि मुझे वो मुकम्मल करने दीजिए बात। अब मैं क्यों कहता हूं कि वहां से जाएंगे। देखें, कोई भी मिलिट्री प्रोफेशनल वर्थ सॉल्ट अगर वो बैठेगा तो वो 3 फैक्टर को सामने रखता है जो डिटरमिन करते हैं फतह और शिकस्त के पैमानों को। पहली बात यह है कि आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास ताकत, फायर पावर, मैन पावर कितनी है। दूसरी जो चीज है वो होती है स्पेसेस, क्या आपके कंट्रोल में है या एनिमी के कंट्रोल में है। और तीसरी जो है कि टाइम आपके फेवर में जा रहा है या आपके खिलाफ जा रहा है। इन तीनों में से 2 फैक्टर अगर नहीं कंबाइन करेंगे, सिर्फ आपके पास 1 फैक्टर आपके फेवर में रह जाएगा, आप मारे गए। वो कौन सा फैक्टर है जो अमेरिकियों के फेवर में? अमेरिका की फायर पावर इज द ओनली फैक्टर एंड दैट मैन पावर एंड फायर पावर। मैन पावर उनकी नाकाम हो चुकी है, फायर पावर उनके पास है बहुत बड़ी, वो चाहे तो बम गिरा सकते हैं, डेजी कटर कभी भी मार सकते हैं, लेकिन स्पेसेस नहीं है उनके पास। स्पेसेस दे हैव एक्सेप्टेड कि दे हैव लॉस्ट द स्पेसेस, हैवंट दे एक्सेप्टेड दिस। दूसरी बात यह है कि वो खुद रोना रो रहे हैं कि हमें ज्यादा फौजें दो, और जितनी ली हैं वो नाकाफी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो उनके एलाइज हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, हॉलैंड ने ऐलान कर दिया है, कनाडा ने ऐलान कर दिया कि हम जा रहे हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और दूसरे लोग जो है ये भी अनकरीब चले जाएंगे। यूके ने भी, उनके भी जो अब जो डेविड कैमरून ने ही स्टार्टेड ड्रॉपिंग हिंट्स कि हम इवेंचुअली चले जाएंगे। अब नाउ यूके इज द मोस्ट स्टॉन्च एलाई ऑफ अमेरिका, अगर वो भी कह रहा है कि जाना है हमने। बिजल साहब, आपकी इस तमाम एविडेंस के बावजूद, आपके इस आर्गुमेंट के बावजूद, इस वक्त की जो ग्राउंड रियलिटी है कि अमरीकी लो एंड के निचले दर्जे के तालिबान फुट सोल्जर्स के साथ बात करने के लिए, उन्हें रिकंसाइल और इंटेग्रेट करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन किसी जो लीडरशिप है, मुल्ला उमर को तो छोड़ें, सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क को, आपके सामने ही सारी सूरत हाल है, उन्होंने कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए, वो उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए जी, बात यह है कि देयर आर 2 पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान। जो पार्टीज हैं, एक अमेरिकन है और एक मुल्ला उमर है। अगर ये मुल्ला उमर से बात नहीं करेंगे और अपने पपेट करजई को कहेंगे बात करो, तो बात नहीं बनेगी। मुल्ला उमर करजई के साथ नहीं बात करेगा, जलालुद्दीन हक्कानी नहीं करेगा करजई के साथ बात। वजह उसकी यह है कि जलालुद्दीन हक्कानी बैत है तालिबान के लीडर मुल्ला उमर, जिसको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। वो अपने आप को तालिबान कहते ही नहीं,
وہ کہتے ہیں کہ ہماری لیجیٹمیٹ گورنمنٹ تھی جس کو آپ نے زور سے بدستے بازو اور فائر پار آپ نے اکھاڑ پھینکا. اس کو امارت اسلامی افغانستان کا نام. اپنے آپ کو طالبان نہیں کہتے, یہ تو ہم لوگ ان کو کہتے رہتے ہیں, لیکن یہ میرا خیال ہے اچھی ڈسٹنکشن ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو لیجیٹمیٹ وہ رولرز آف افغانستان سمجھتے ہیں. اس لیے حقانی سے یہ توقع رکھنا, یہ میرے سے لکھوا لیں, آئی ایم پریپیئرڈ ٹو رائٹ ان مائی بلڈ, یہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود جان صاحب آپ کے نالج میں ہے کہ چند ہفتے پہلے تک یہ بات بہت یعنی سرگرم تھی کہ پاکستان اور کارزائی ایڈمنسٹریشن مل کے سراج الدین حقانی کے ساتھ نیگوسیشن کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کو کہ امریکنز کرٹیکلی ایویلویٹ کر رہے تھے. ہم نے جو سیکرٹری اسٹیٹ یہاں آئی ہوئی تھی انہوں نے سوال پوچھا, میں بہت زیادہ میں تجربہ ہے, بٹ یہ ہے نا صحیح, یہ صحیح ہے نہیں ہے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. نہیں, بٹ کوئی بات نہیں ہوگی, نہ حقانی کرے گا. البتہ یہ آپس میں افغان جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں. جب یہ لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ تجارت بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے چیٹ کر دیا کرتے تھے بعض اوقات, میرے بہت دوست تھے, لیکن بعض اوقات وہ نجیب اللہ کے ساتھ کوئی وفد آگے آج وہ گئے ہیں, مل رہے ہیں ان کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی منزل کو چھوڑ دیں گے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ اپنا راستہ چھوڑ دیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کارزائی اور پاکستانی گورنمنٹ مل کے سراج الدین حقانی نیٹ ورک سے نیگوسیشن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کرتے رہے, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا, نہیں نکلے گا نتیجہ کوئی بھی. میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں. باوجود اس کے دے ول ہیو ٹو ٹاک ٹو ملا عمر. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب نئی اسٹریٹجی عراق کے اوپر ڈیوڈ پیٹریس کہہ رہے ہیں, دیکھیں 3 باتیں جو ان کے رچرڈ ہیش کے آرٹیکل میں نیوز ویک کے اندر دی گئی ہیں لیٹلی. ایک تو یہ کہ ہم چھوڑ کے افغانستان کو لڑتا پھرتا جیسے ہی ہم نکل جائیں, جیسے ہم ویتنام میں سے نکلے تھے. پھر ویتنام کا کیا ہوا, ویتنام کمبائن ہو گیا, کون سا مر گیا ویتنام ان کے جانے سے. مجھے یاد ہے کہ انہی دنوں میں ینگ کیپٹن, اور میں نے ایک ویتنام کے حالات بڑے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. نہیں, بہت اچھا, اب تو ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, امریکن انویسٹمنٹ جا رہی ہے وہاں پہ. میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے یہ لوگ بھول جاتے ہیں بعد میں باتیں. ایڈگر سنو ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ تھے, اور ٹائم میگزین میں انہوں نے, ہی واز دا فرسٹ امریکن ٹو انٹرویو ماؤ زے تونگ. اور ماؤ زے تونگ نے اس سے سوال پوچھا کہ پریزیڈنٹ, چیئرمین ماؤ ان کو کہتے ہیں, چیئرمین ماؤ, امریکن خوفزدہ ہیں کہ اگر وہ ویتنام کو چھوڑیں گے تو ویتنام ول بی اوور رن. تو اس کے اوپر ماؤ نے کوئپ بیک کیا, کہا اوور رن بائی ہوم, ہی پاز بائی دا ویتنامیز, اینڈ ایڈگر سو ہیڈ نو آنسر. اگر یہ کہے کہ افغانستان ول بی اوور رن بائی ہو, بائی دی افغانس, بائی طالبان, نہیں طالبان نہیں, بائی دی افغان, بیکاز اٹس اے نیشنل ریزسٹنس. میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں جان صاحب, لیکن میں جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آخر وے فارورڈ کیا ہوگی, امریکیوں کی بھی پریڈکمنٹ دیکھیں, ان کا چیلنج دیکھیں کہ ایک طرف ان کو پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, دوسری طرف ہندوستان ان کے کندھے پہ سوار ہے, اس کو لے کے چلنا ہے, ان کو روس کی طرف بھی دیکھنا ہے. آخر امریکنز اس میں سے کیسے, ان کے لیے وے آؤٹ کیا ہے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ناظرین اسی پوائنٹ سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں.